सुबह ना बल्कि परियां रखना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा परियां रखना है। बताइए। सुबह तो मैं होटल में हाँ कोर्ट में हूँ। क्या अच्छा मेरी अभी कुछ पता नहीं है, 3 साढ़े 3 बजे हैं। क्या हो गया? अच्छा चलो सही। तांगे लगे दिया जी 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 लेकिन हेड काम उठी आया वाला हेड काम उठी आया हुआ मुख तो लिया के लिया वो अनिल भाई वीडियो जो हां ना अनिल भाई तो खड़े पड़ी हुई है डब्बे के अंदर सबसे ऊपर वाले कौन सी डेट लगाओगे साहब 8 तारीख को बॉस को बता दिया मैंने। ये वही पागल जो मैं बोल रहे थे कि जब वो लड़का है जिसको लड़का तेरा बड़ी ऊंची फ्लाइट है।
میں عرض کرنا کہ اولیاء کرام کو ڈرامہ پیش کرنا چاہیے انہوں نے یاد منانا چاہیے آپ کو دل کرنا ہوگا اپنے طور سے بہت کم موقع لیکن اس عظیم کام کا بیڑا سارے بہت ہی پیارے عظیم بھائی عظیم مستیاں نال پیار کرن لئے جناب شیخ محمد شفیق صاحب نے منظر تو لے ہر سال پنجابی تہذیب کی فروغ دے رہی ستو کوڑا بھی جناب شیخ محمد شفیق صاحب آپ جناب کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو مثال ہوتی ہیں ایسی ہستیاں ہمیشہ کائنات میں رقص و ثروت میں رہتی ہیں کبھی مرتی نہیں شاید اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ بلے شاہ سے مرنا نہیں گور پیار کی گور پاؤ بلے شاہ نے اس کی فلاسفی سے انسان کو انسانی تضادی اور محبت سے روشناس کرایا وہ ایسا کائناتی انسان تھا جس نے عشق کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا اپنی ذات اور انا کو فنا کرتے ہوئے اس نے صرف انسانیت کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا بابا بلے شاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے چشمدید گواہ تھے اس لیے مفتی اور ملا ان کے خلاف تھے اور فتوے دے رہے تھے اسے کافر کہہ رہے تھے ہر طرف افراتفری تھی مغل سکھوں کو قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے بابا بلے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا ادھر سے مفتیوں نے فتوے دیے کہ اس کی شاعری کافرانہ ہے اس لیے اس ملک بدر کر دیا جائے فتوے بھی جاری تھے اور بلے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام بھی اپنے جوہر پر تھا اب بابا بلے شاہ قصور کو خیر آباد کہہ کر لاہور آ گئے عوام کو عشق آزادی امن انسانیت اور محبت کا درس دینا شروع کر دیا ریاست کے حکمرانوں اور ٹھیکیداروں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے اور دوسری طرف انسانیت سے مزید تصوف کا راستہ تھا جس سے حکمران اور انتہا پسند خوفزدہ تھے بابا بلے شاہ نے لاہور کے بعد گوالیار کا رخ کیا وہاں انہوں نے رقص سنگیت راگ رنگ کی تربیت حاصل کی اس سے اپنے مرشد کو منایا جیسے وہ کہتے ہیں کنجری بنیا میری عزت نہ گٹی میں نچ کے یاد نامند اصل میں بابا بلے شاہ کے کلام کے یہ معنی ہے کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا کیونکہ ناچنے گانے والوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے اس لیے ان سے نفرت کی جاتی ہے تو بابا بلے شاہ ان سب کی آواز بن گئے اور کہا کہ انسان چھوٹا بڑا اعلیٰ و ادنا نہیں ہوتا انسان سب برابر ہوتے ہیں اسی وجہ سے طاقتور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی اس وقت کے مفتیان نے فتویٰ دیا کہ یہ بندہ گستاخ ہے اور کافرانہ اشعار کہتا ہے اس لیے اسے سخت سزا دی جائے اس لیے بابا بلے شاہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اب ایک بندہ شہر شہر گھوم رہا ہے رقص کر رہا ہے سنگیت کا عاشق ہے انسانیت پرست ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رانجھا رانجھا کر دی آپ ہی رانجھا ہوئی ایسے شخص کو کیسے ریاست اور اس کے طاقتور حلقے آزادی اور بے باک السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو جس عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا ان کا نام ہے بابا بلے شاہ جو ایک عظیم صوفی شاعر تھے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں بابا بلے شاہ ایک پنجابی صوفی شاعر تھے بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ 1680 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں کوٹ گیلانیہ میں پیدا ہوئے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو میں منتقل ہو گئے
ان کے والد صاحب کا نام شاہ محمد درویش تھا جو مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بابا بلے شاہ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں قصور جا کر قرآن و حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن اور ناظرہ کے علاوہ گلستان فرسان کی پڑھی اور شداریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ بعض برے حالات کی وجہ سے وہ اونچ گلانیہ سے نقل مکانی کر کے ملک وال چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی درویشی اور صوفیانہ مسلک کی وجہ سے انہیں امام مسجد بنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش اونچ گلانیہ میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش پانی کے علاقے میں ہوئی تھی۔ یہ بات زیادہ قینی قیاس معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت نے ایک کتاب نعت السالکین مرتب کی تھی جس میں بلے شاہ کے بارے میں قدر تفصیلی نوٹ ہے، جس کے مطابق حضرت بلے شاہ کی پیدائش اونچ گلانیہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عنایت شاہ سے حضرت بلے شاہ کا تعلق بہت قریبی تھا، اس لیے ان کے ورثے کو قبول کرنے میں کوئی ترک نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کا ابہام حضرت بلے شاہ کی پیدائش کے بارے میں بھی ہے، کسی نے تاریخ کا حتمی تعین نہیں کیا۔ زندہ صفحہ 1858 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے حضرت بلے شاہ کے حالات کے بیانات میں ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں خاموشی اختیار کی، لیکن 1750 میں ان کا سن وفات بتایا گیا۔ پانڈو میں لاہور سے 28 کلومیٹر دور قصور کی طرف جاتی ہوئی سڑک سے دائیں جانب 4-5 کلومیٹر اندر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا حضرت بابا بلے شاہ کے زمانے میں ہوگا۔ آج بھی لوگ کھیتوں کے بنوں پر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں یا نوجوان مویشی چراتے ہیں۔ گاؤں کے وقت سے قدرے ہٹ کر حضرت بابا بلے شاہ کا موروثی گھر ہے جس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت بابا بلے شاہ کی جوانی میں کچھ عرصہ بسر ہوا تھا۔ یہاں وہ مسجد کی موجود ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے اور جس کی تعمیر پانڈو خان نے کی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ اور اس کی دونوں بہنوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے اس کے خاندان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پانڈو کے ایک چھوٹا سا عمارتی کمپلیکس ہے۔ قدرے بلند جگہ پر ایک بڑا سا ہال ہے جس کے اندر 3 کمرے ہیں۔ درمیان کی کمر حضرت بابا بلے شاہ کی والدہ کی ہے جس کا نام فاطمہ بی بی تھا۔ اس کی دائیں اور بائیں اس کی دونوں بہنوں سکرہ بی بی اور سکینہ بی بی کی کمرے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کی مسجد کی دوسری جانب ایک سبز گنبد ہے جس کے نیچے بلے شاہ کے والد دفن ہے۔ اس سے مدھکا پانڈو خان کی مسجد ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جس کے بعد انہیں مزید تعلیم کے لیے قصور بھیج دیا گیا، جہاں وہ اس علاقے کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شمیر بن گئے، جن سے حضرت بابا بلے شاہ نے نسبی تعلیم کے علاوہ عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ سے حضرت بابا بلے شاہ کے علاوہ وارث شاہ نے بھی تعلیم حاصل کی۔ روایت ہے کہ حافظ غلام مرتضیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ان میں ایک بابا بلے شاہ ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرنگی ہاتھ میں پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ جو عالم دین بن کر ہی گانے گیت گانے لگا۔ حقیقت کی تلاش بابا بلے شاہ کو مرشد کامل عنایت شاہ قادری کے در پر لاہور لے آئی۔ مرشد صاحب کے رائے تھے جبکہ پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ آپ کو اپنے مرشد سے بےتنا عقیدت اور محبت تھی، جیسے مولانا رومی کو شمس الدین تبریزی اور امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء سے۔ ایک سیرت کرائی کو اپنے مرشد مان لینے پر بلے شاہ کو اپنی باوجود ذات برداری کی مخالفت اور لوگوں سے تانے بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن آپ نے اپنے مرشد کا دامن نہ چھوڑا اور ان مکانوں کو اپنے کلام کے ذریعے مضبوط جواب دیا۔ اپنی شاعری میں وہ وضعی ذاتوں پر ہی ترکیب نہیں کرتے بلکہ ترک دنیا کو بھی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ یہی بات انہوں نے اپنی کافی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ بلے شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت داخلی اور خارجی مسائل کی وجہ سے جب و حالی کا شکار تھی، معاشرہ تباہی کے دروازے پر کھڑا تھا، انسان بے بس ہو چکا تھا، لوگ ایک خدا کی جائے خدمات میں الجھے ہوئے تھے۔ لیکن بابا بلے شاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبیت عطا دی کہ آپ فانی انسان کو تصویر کا دوسرا رخ اپنے کلام کے ذریعے سمجھانے کی بھرپور صلاحیت کرتے تھے۔ انہوں نے یہ یاد کرانے کی کوشش کی کہ اے ابن آدم تیری کچھ لاکھ نہیں کہ کچھ نہیں، تو فانی ہے، تم کو نام ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ بابا بلے شاہ بچپن ہی سے درویش انسان تھے۔ یہ
शेर सारी जिंदगी उनके साथ हम कलाम रही। बाबा बुल्ले शाह के अंदर की दुनिया की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि वो वसीयत, रूहानियत और इंसानियत से रहीम थे। हर वक्त उनके अंदर की दुनिया में रह इससे इन्होंने फरमाया था कि बुल्ले शाह से मरना नहीं, गोर प्यार भी हो पाओ। बुल्ले शाह ने इसकी क्लास इस इंसान को इंसानी आज़ादी मोहब्बत से रोशनास कराया। वैसा कायनाती इंसान था जिसने इश्क को ही ओढ़ना बिछोना बना लिया था। अपनी जात और फना को फना करते हुए उसने सिर्फ इंसानी खंडेरा दुनिया के सामने पेश किया। बाबा बुल्ले शाह औरंगजेब आलमगीर के दौर के चश्मदीद हुआ थे, इसलिए मुफ्ती और मलाइम के खिलाफ थे और फतवे दे रहे थे। इसे काफिर कह रहे थे, हरकत और तफरी थी। मुगल सिखों को कत्ले आम कर रहे थे, उससे खंजरों को मार रहे थे। बाबा बुल्ले शाह ने सूफियाना शायरी के जरिए औरंगजेब आलमगीर की हुक्मरानी को चैलेंज कर दिया। इधर से मुफ्तियों ने फतवे दिए कि इसकी शायरी काफिराना है, इसलिए इस मुल्क बंद कर दिया जाए। फतवे भी जारी थे और बुल्ले शाह का इंसानियत से भरपूर कलाम भी अपने जोहर पर था। अब बाबा बुल्ले शाह कसूर को खैराबाद कहकर लाहौर आ गया। अवाम को इस आज़ादी, अमन, इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देना शुरू किया। बहुत शुक्रिया। मैं और जनाब अशरफ साहब को दावत देना कि वो तशरीफ लें और प्रोग्राम में आगे बढ़ाएं। जनाब राजा मोहम्मद अशरफ साहब। साढ़े वास्ते बड़ी फखर की गल है कि इस वेले कुरान शुरू होया है और साडा हाल जिहड़ा वो माशाअल्लाह भर चुका है। मैं इस वेले आने वाले जितने भी साढ़े मेहमान थले बैठे हो सारे कुरान जिहड़ा वो 10 बंदे नहीं करते, 20 बंदे नहीं करते, कुरान एक ही बंदा करता है। असीं ये समझने हैं कि जितने बंदे इत्थे आए हो वो सारे साढ़े वास्ते मेहमान हो। कोई भी वकील बकौल शफीक साहब कोई कहते हैं कि देखो जिहड़ा बंदा दरवाजे तो अंदर आया साढ़े कुरान में वो साढ़े वास्ते मेहमान खुशी है। समझे है, आम बंदा समझे है। साढ़े वास्ते जितना इत्थे बैठे है बंदा वकील काबिल इज्जत है, जितने ही काबिल इज्जत उत्थे बैठे है बंदा जिहड़ा साढ़े सामने बैठे है। हुण मैं सब तो पहले जिहड़ी दावत देंगा वो साढ़े इंतहाई काबिल एहतराम वाजिब ताज़ीम साढ़े एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, थोड़ी मजबूत तालियों के अंदर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब गुजारिश करेंगे तो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मैं साढ़े दूसरे मेहमान ने जेडे बहुत ही काबिल एहतराम ने, बहुत ही वाजिब तालीम ने, साढ़े वास्ते बड़ी इज्जत का बाइस थे और तकरीबन ये साढ़े नाल वैसे होता है कि साढ़े बरा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को वकील बनाइए और बच्चों को इस पेशे के अंदर लैके आइए। लेकिन साढ़े ये जो मेहमान ने उन्होंने एक खसूसियत हासिल है कि वो खुद भी सिंध बार काउंसिल वाइस चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने पुत्र भी वाइस चेयरमैन ये पिछले दौर में जनाब मोहम्मद अनीफ कश्मीरी साहब। तालियां थोड़ी ज्यादा होना चाहिए, असासा ने साढ़े सलवाया ने आज सर नजर नहीं लग रही, लेट होना छोड़ देना। हां नजर बनाया करते और इसको पहले कि हुए मेहमानों को उत्ते बुलाइए, मैं आज के मेजबान इस तकरीर के रूम में रवा जनाब सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद शफीक साहब को दावत देंगे तो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। थोड़ी भरपूर तालियां होनी चाहिए। साढ़े इसे कोई शुबा नहीं कि वकालत के पेशे को फैलाने के साढ़े बुजुर्गों ने बड़ा किरदार अदा किया और हमेशा एक कोशिश की थी अपना कि जे को जो ना सीखा है वो अपने औलाद को भी सिखाएं, लोगों को भी सिखाएं। इतना एक बहुत बड़ी हस्ती तो बैठी है साढ़े वास्ते बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम ने जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब गुजारिश करेंगे उससे तशरीफ ले।
चोई साहब कहते हैं मैं तले ही बैठा ना क्योंकि मेरे को जड़ा आया नहीं जाना इतने ही जनाब एक और साढ़े मेहमान ने बतौर तारुफ में तो गल कर देना कि किस जमाने में उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़िया जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़िया तो उन्होंने सामने सन साढ़े अल्लाह ताला उन्होंने जनरल हजारवी साहब ते कुरान के अंदर गल हुई असा कि जी महमूद हसन हजारवी साहब कई दफा जनरल सेक्रेटरी कई दफा सिंध कौंसिल के मेंबर जनाब नहीं कुछ था भरपूर तालीम जनाब कुछ लोग होंगे ने अपने कमां की बारी को याद रखे जाते हैं ज़ाहिर है लीडर से बनाने हैं उसके बाद जो काम करते हैं यकीनी तौर पर साढ़े दिलों से नक्श होते हैं और जनाब मुनीर अहमद मलिक साहब का हवाला भी जरा उन्होंने काम है जनाब मुनीर अहमद मलिक साहब वकालत को अरूज हिस्सा पाने जिन्हें लोगों का बहुत बड़ा ना है बहुत बड़ा ना है ज़ाहिर साढ़े अठ बड़े काबिल एहतराम ने जनाब जिया अवाम साहब देखो ये बाबा बुल्ला शाह साहब जो सुन जी वो आराइयां दे मुरीद सी बाबा अनैत शाह जेड़े वो आराई सी और आज अगर किसी आराई को स्टेज पे दावत ना दी जाए ये बड़ी ज्यादती होगी मैं दावत देना जनाब चौधरी सईदुज़्ज़मान साहब भरपूर तालीम जनाब शफीक साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल है जिस तरह प्रोग्राम कराते हो बहुत ही जबरदस्त इंट्रोडक्शन जो दिता बाबा बुल्ला शाह के बारे में नहीं पता उन्होंने पता लग गया और ਤੁਸੀਂ वाकई मैंने उन्होंने बुलाया और राजा साहब और बाकी I'm very thankful to you sir कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ मैं फेडरेशन आउट जाना है मेरा प्रॉपर सेटलमेंट की उसी तरह excuse kita inshallah thank you very much to all of you थैंक यू भैया साहब मैं जिवें अर्ज की है कि गल है मोहब्बत की गल है प्यार की जेड़ा तुसीं अपने दिल में पसंदे हो वो तुसीं अमल करते हो कोई चीज़ तुहाडे चेहरे पर नजर आती है वो बड़ी मशहूर कहावत है कि इश्क वाजिब वफा लाजिम दर्द वाजिब दवा लाजिम हिजर वाजिब सदा लाजिम रोग वाजिब दुआ लाजिम मैं जनाब थोड़ी भरपूर तालियां के अंदर आज के मेहरबान जनाब मोहम्मद शफीक साहब को दावत देंगा कि वो आन के अज के प्रोग्राम के हवाले नाल तुहानूं जेड़ा हो कोई आगाही दें जनाब मोहम्मद शफीक साहब भरपूर तालियां देंगे मेरे वालों सब भैन भाइयों ने सलाम जागता बुजुर्गा के भाइयों आपके वो कुछ लोगों आभार बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਗੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਸਾਈ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੰਡੀ ਸ਼ੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਬਲੀ ਮੈਂ ਆਨਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਫਸੀਲੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਵਾਲਿਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਦਾਤ ਦਿਓਗੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह ताला जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब भरपूर तालीम जनाब जागे गेट के लावे राती जागन कुत्ते तै तो उठते घर मालिक का भूल न छड़न 100 मारे कुत्ते कुत्ते तै तो उठते राखी करते घाटी भूखे लंगे बजने क्या रूढ़ी पे सुनते कुत्ते तय होते उठ दुनिया न यार उठ दुनिया न यार मना ले ये काफी ज्यादा होते सजनों साथियों मित्रों पैरां के चारों इतने बूढ़े ते बैठ वाले और सामने मैं आज ये दस रहा मेरे से जिम्मेदारी पाई गई है यदि मुश्किल जरूर है